আজকে কি খাবে? আজকে তো শনিবার, তুমি এক কাজ করো, আজকে একটু পোলাও বানাও, আলুর দম বানাও, আর এটা সয়াবিন দিয়ে একটা কাটলেট বানাও। আচ্ছা ঠিক আছে, আসছি। হ্যাঁ आप हमारी जान बन गए। मैं रोया तुझे ढूंढ ढूंढ के, रोया था मैं तू ना मिला। थे कभी बाहों में, अब मेरी दुआओं में, किस बात की है ये सजा। दिल का दरिया मैं